कैडेट कॉलेज वाना में छुपे 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तमाम तलबा और असातिज़ा रेस्क्यू। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामी तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहानुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जो मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। तीनों अफगान खवारिजियन को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। इस्लामाबाद जिले कचहरी खुदकुश हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। वो जुम्मे को इस्लामाबाद पहुंचा। पीर विधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इस्लामाबाद कचहरी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। और ख़त लिखने वाले जज की कानून और आइन की पासदारी की तारीख ज़ाती तौर पर जानता हूँ। अदलिया की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगाई जा रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि जस्टिस मुनीर से जस्टिस नसीम हसन शाह और जस्टिस इरशाद हसन खान और पानामा जज साहिबान ने जो जराइम किए थे, क्या ख़त लिखने वालों को अपने इदारे की वो तारीख याद नहीं या वो भूलने के मरीज़ हैं? जो इंसाफ का तकाजा करता है उन्हें खुद भी इंसाफ करना चाहिए। अपने गिरेबान में पहले झांके, फिर चिट्ठियां पाओ। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। ये अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमला 12:39 पर हुआ। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमलावर ने मौका ना मिलने पर पुलिस वैन पर हमला किया। कचहरी में दाखिल होने वाले हर शख्स की चेकिंग होती है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद कचहरी धमाके की मजम्मत। जाँ-बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की तमाम हमदर्दियाँ शहुदा के अहले खाना के साथ हैं। धमाके के जिम्मेदारों के फर किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अंदाजा था हम पर दबाव डालने के लिए ऐसी कोई हरकत की जाएगी। दहशतगर्दी अब तक सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद थी। रियासत को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक पैगाम समझना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, तालिबान रजीम की पुष्टपनाही से दहशतगर्दों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। Most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive. अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। शिद्दत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैन पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत से मसाइल के हल और अमन के क़याम पर जोर दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सरहदों पर बिला इख्तियार हमलों का भरपूर जवाब दे रही हैं। दोस्त मुल्कों की ख्वाहिश पर अफगानिस्तान से बातचीत के लिए नेक नियती से तैयार हैं। एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ हमारे बच्चों का खून बहाया जा रहा है। हमें दुनिया को इनके चेहरे दिखाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता जैसे हम भाई कहें वो हमें लाशें दें। जुल्म और बर्बरियत कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, दुश्मन फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहता है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का इस्लामाबाद धमाके में जाँ बहक होने वालों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार। चीन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की भी शदीद मज़म्मत। चीनी सिफारत खाने के एलामिये में कहा गया है कि धमाका काबिल मज़म्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान से यकजहती और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं।
نئی دہلی کار دھماکے کے بعد مودی حکومت کی اپنی بنائی کہانی سامنے آ گئی. دھماکے کے عینی شاہدین دھرمیندر کے مطابق گاڑی کے اندر 4 جلی ہوئی لاشیں ملی, 2 افراد باہر ہلاک اور 1 زخمی ہوا. سفید رنگ کی ماروتی تھی, نمبر پلیٹ ہریانہ کی تھی. دھرمیندر کا کہنا ہے کہ گاڑی ماروتی تھی مگر امید شاہ اور گودی میڈیا اسے ہونڈائی قرار دے رہے ہیں. گواہ نے کہا کہ گاڑی کے مالک کا نام ندیم تھا, راڈ رول اسے سلمان بتا رہے ہیں جبکہ گودی میڈیا اسے طارق بتا رہا ہے. 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate be taken into consideration at once. آئینی عدالت کے تقریباً وہی اختیارات ہیں جو کہ آئینی بینچز کو دیے گئے تھے, یعنی کہ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل تھے وہ ہم نے 26ویں ترمیم کے تحت دے دیے آئینی بینچز کو. وہ اختیار اب آئینی عدالت استعمال کرے گی. سینٹ سے منظور 27ویں آئینی ترمیم بل قومی اسمبلی میں پیش. وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم بل کی تحریک پیش کی. کہا ہمیشہ آئین میں ترمیم اکثریت کی حمایت سے کی جاتی ہے. مشترکہ کمیٹی میں اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے تھا. کئی ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوتی ہے. وزیر اعظم تو کبھی کوئی سرکاری افسر سو موٹو کی نظر ہوا. از خود نوٹس نے بعض اوقات ملک کا معاشی نظام ہی بٹھا دیا تھا. از خود نوٹس کا اختیار ختم کر کے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ, آئینی ترمیم نامنظور کے نعرے. 27ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے, آئین مقدس ذمہ داری ہے. آج اس ذمہ داری سے بے ایمانی کی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 27ویں آئینی ترمیم کو باکو ترمیم قرار دے دیا. کہا کہ دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے. آج یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے اجتماع, جلسے, جلوسوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی. خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدام ناگزیر تھا. پاکستان اور سری لنکا کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آمنا سامنا. پاکستان نے سری لنکا کو 300 رنز کا ہدف دے دیا. سلمان علی آغا نے شاندار اور ناقابل شکست سینچری سکور کی. سری لنکا کی ہدف کی تعاقب میں بیٹنگ جاری. پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹ پر 299 رنز سکور کیے تھے. کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی. نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک سڑک ترقیاتی منصوبے کی وجہ سے 50 دن کے لیے بند. شہری روزانہ گھنٹوں ٹریفک میں پھنس کر وقت, ایندھن اور ذہنی سکون کھونے لگے. اور ثقافت, دستکاریوں کی اپنی منفرد شناخت برقرار. عمرکوٹ میں ہاتھوں سے بنی مختلف اقسام کی ثقافتی اشیاء انتہائی دلکش اور خوبصورت. ثقافتی اشیاء کو لوگ اپنے دوست, احباب اور رشتہ داروں کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں.